Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? We are continue our material. Now we would like to study in chapter 4 about this is how to it. What is that? With us, Mrs. Pujitriana Rahayu SPD and Mrs. Asmiati SPD. Kompetensi dasar 3.4 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Untuk KD 4.4 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur, lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. The purpose of learning atau tujuan pembelajarannya adalah by learning this chapter, student will be able to identify the structure of procedure text. Make a proper structure text. Dengan mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, menyusun teks prosedur dengan benar. Have you ever made a cup of coffee? Apakah kalian pernah membuat secangkir kopi? Do you know how to make a cup of coffee? Apakah kalian tahu bagaimana cara membuat secangkir kopi? Can you tell us how to make a cup of coffee? Bisakah kalian menjelaskan bagaimana cara membuat secangkir kopi? Okay, in this chapter, we would like to study about procedure text, how to make something. Okay, for the next detailed information, let's check it out. First is procedure text. What is procedure text? Apa sih teks prosedur itu? Procedure text is a text that give us instructions for doing something. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk tentang melakukan atau membuat sesuatu. What is the purpose of procedure text? The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Jadi tujuan sosial dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tentang bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan atau membuat sesuatu. Language features atau unsur kebahasaan dalam prosedur text is the first using simple present tense atau menggunakan kalimat berpola simple present dengan rumus subject plus verb one atau kata kerja yang pertama. The second using imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah. The third is using action verb menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan melakukan sesuatu. Fourth is using temporal conjunction atau menggunakan kata hubung untuk mengurutkan kegiatan. Fifth is using adverbs atau menggunakan kata keterangan untuk menyatakan secara rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. The first, generic structure of procedure text atau struktur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu goals. Goals is showing the purpose atau tujuan. Tujuan itu menunjukkan tujuan apa yang akan kita buat. Second is materials, telling the needed materials and ingredients. Materials itu artinya bahan, itu menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan. The third is steps. Steps is telling the method how to do. Jadi step itu artinya langkah-langkah, menjelaskan tentang instruksi langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. This is the examples of procedure text. For the first is goal atau tujuan. How to make iced lemon tea.
bagaimana cara membuat es teh lemon. And then the second is materials atau ingredients, artinya adalah bahan-bahan. For the first, a bag of tea bag. The second, 2 pieces of lemon orange. And the third, 2 teaspoons of sugar. The fourth, 6 ice cubes. And the fifth, 50 milliliter of hot water. And the sixth, 150 milliliter of cold water. And then the third is steps atau method atau langkah-langkah. First, boil tea bag in 50 milliliter of hot water. And second, add sugar and then stir until evenly distributed. The third, squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. And fourth, add ice cubes and add 150 milliliter of cold water. And the fifth, stir until the lemon juice mixes with the tea. And then add lemon slice as decoration. Finally, iced lemon tea is ready to be served. Okay, let's do exercise to identify the generic structure from the text below. You can choose which one, the goal, the method, and the steps. This is the example of the video how to make avocado juice in the procedure text. You can watch the video until the end and then create your video like the example beside and then send to Google Form link. Choose one of the option. The first, how to make a cup of milk. The second, how to make instant noodle. The third, how to make fried rice. And the fourth, how to make a cup of coffee. The fifth, how to send message. Buatlah sebuah video seperti contoh di samping, kemudian kirim ke link Google Form yang disediakan. Pilih salah satu dari 5 option di atas. Thank you for watching. Don't forget to do that and send your video.